Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini adalah lanjutan part 2. Kita mulai langsung dari 166 ya halamannya. Baik, kita langsung mulai. Ini nggak banyak, part 2 ini pendek banget. Tapi memang kemarin yang part 1 terlalu panjang, jadi saya potong. Jadi kita lanjut ke part 2 aja. Oke. We will learn to read to each other the description of Indonesia stated by each speaker. Kita akan mempelajari untuk membaca masing-masing ke satu dan lain deskripsi tentang Indonesia yang disampaikan oleh masing-masing pembicara. Ya, what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will carefully listen to and repeat each description after the teacher, sentence by sentence. Pertama, kita akan secara hati-hati mendengarkan dan mengulangi deskripsi setelah guru kita, sentence by sentence, kalimat per kalimat ya. Second, kedua, in our groups we will learn to read the description meaningfully to each other. Kedua, kita akan di dalam kelompok kita akan mempelajari untuk membaca deskripsi secara sahdu gitu ya ke satu dan lainnya. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar. Oke, kita mulai. Ini adalah peta kita Indonesia. Ini Pulau apa? Sumatera. Ini Jawa. Ini apa? Ini apa? Ini daerah Maluku ya. Ini Papua. Oke, ini Nusa Tenggara ada di sekitar sini, Bali ada di sekitar sini, kira-kira gitu. Kita lanjutkan. We will identify the speakers say about location. Kita akan mengidentifikasikan apa yang diucapkan oleh pembicara tentang lokasi, the size, ukuran, archipelago itu khatulistiwa. The population, archipelago itu Nusantara gitu ya. Population itu populasi, the island itu pulau-pulau, the waters itu air, mountains and volcanoes itu gunung dan gunung berapi. Mountains itu gunung biasa, volcanoes itu gunung berapi. And the climate dan iklimnya. We will use a table to do it. Kita akan menggunakan tabel untuk melakukannya. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will carefully study the example and copy it in our notebook. Second, kita akan mempelajari dan nyalin di buku kita. Second, kedua, we will discuss to find the details about each feature like the example, location. Kita akan mendiskusikan untuk mendapatkan detail tentang berbagai hal gitu ya, seperti lokasi. We will use the table to do it. Kita akan menggunakan tabel untuk melakukannya. Third, ketiga, every one of us will handwrite the work in the notebook. Masing-masing dari kita akan menuliskan di buku tulis. Finally, terakhir, we will read our work to the class. Terakhir, kita akan membaca kerjaan kita ke kelas. We will use a dictionary, pakai kamus. We will spell the words, kita akan mengeja katanya, and use punctuation marks correctly, dan menggunakan tanda baca yang tepat. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly too. Kita akan mengatakan atau membacakan kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar juga. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan tanya ke guru kita. The location. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Oceans and the Indian Oceans. Jadi lokasi Indonesia itu di mana? Di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, oceans. Pacific Oceans, Samudra Pasifik, and Indian Oceans, dan Samudra Hindia. Ini Lina yang ngomong. Indonesia is on the equator. Indonesia di garis khatulistiwa. We are all proud of Indonesia, aren't we? Kita bangga, kita semua bangga Indonesia kan? Let's describe it together. Ayo mendeskripsikannya bersama. Ini kalau di buku kalian nyambung, bagus banget. Tapi kalau di sini satu-satu, jadi saya baca satu-satu urut per halaman aja ya. Indonesia is a big country. Indonesia adalah negara yang besar. It is between two continents, di antara dua benua, Asia dan Australia, di Asia dan Australia, and between two oceans, di antara dua samudra, the Pacific Oceans, Samudra Pasifik di sebelah sana, and the Indian Ocean, Samudra India sebelah sini. It is the largest archipelago in the world. Ini adalah archipelago, itu negara kepulauan. Negara kepulauan terbesar di dunia. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Jadi banyak banget. We have a lot of island. Kita punya banyak pulau. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Jawa.
Yang besar ada Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Of the 5 islands, dari 5 pulau itu, Java is the smallest. Jawa termasuk paling kecil. But it is the most populated one. Tapi paling ramai. We can find people from around Indonesia in Java. Kita bisa menemukan orang-orang dari seluruh Indonesia di Pulau Jawa. Indonesia is on equator. Indonesia ini ada di garis khatulistiwa. It is a tropical country. Negara tropis. Jadi hampir semua negara yang ada di garis khatulistiwa itu negara tropis nyebutnya. Jadi bisa dibilang nggak pernah ada salju gitu, kecuali di ketinggian yang sangat tinggi. Kenapa? Karena khatulistiwa itu artinya matahari ya lewatnya di sekitar itu. Jadi dia hampir selalu dapat matahari. Jadi nggak pernah dingin banget lah gitu kira-kira. Nah, kalau mau lihat di channel saya, di channel ini juga yang bahas tentang pelajaran IPA ya. Itu cukup detail, saya kasih video macam-macam yang jelasin tentang ini. The sun shines brightly every day. The sun itu matahari, shines brightly itu bersinar dengan cerah setiap hari. Jadi kalau di negara-negara yang subtropis itu nggak setiap hari, karena kadang mataharinya di sebelah sini. Karena anggaplah ya di sebelah sini, padahal dia negaranya di sebelah sini, jadi nggak selalu dapat matahari. Nah itulah yang membuat negaranya cenderung dingin. Jadi kayak mataharinya kadang cuma 5 jam gitu, kadang ada kalau yang di ujung banget itu sampai cuma 1 jam munculnya matahari terus tenggelam lagi, ada kayak gitulah ya. Nah kalau Indonesia hampir setiap hari lah bisa dibilang gitu. So it is mostly hot. Jadi biasanya panas. It has 2 season. Hanya punya 2 iklim. The rainy season musim hujan, and the dry season, dan musim kemarau. There are many seas in Indonesia. Banyak lautan di Indonesia. The Java Sea, Laut Jawa. The Bali Sea, Laut Bali. Ini biasanya di sekitar pulaunya, penamaannya di sekitar pulau. Jadi Laut Jawa ya di sekitar Jawa, Bali Sea di sekitar Bali gitu ya. The Arafura Sea, the Banda Sea, the Timor Sea, and many others, dan banyak lainnya. We also have many straits. Kita juga punya banyak selat. Jadi kan karena banyak pulau, banyak selat. Selat itu yang ada di sekitar, di antara pulau gitu. Misalnya ini ada 2 pulau, kan ada pulau ini, di sini ada selat gitu. Like the Sunda Strait, seperti Selat Sunda, between Java and Sumatra, antara Jawa dan Sumatera. And the Lombok Strait, between Bali and Lombok. Selat Lombok itu antara Bali dan Lombok, and many others, dan banyak lainnya. Indonesia also has many mountains. Indonesia juga banyak gunung. Many of them are still active and can erupt anytime. Banyak diantaranya masih aktif dan bisa meletus kapanpun. We call them volcanoes. Kita menyebutnya gunung berapi. Like Sinabung, seperti Sinabung, and Merapi in Sumatera, and Merapi in Jawa. Jadi di Sumatera itu ada Sinabung dan Merapi juga. Merapi kalau di Jawa juga ada Merapi. And Lokon in South Sulawesi. Lokon di Sulawesi Selatan. When they erupt, they bring out every hot lava from inside the earth. Ketika mereka erupsi, mereka membawa lava panas dari dalam bumi. Ini juga saya jelasin dengan sangat seru lah, kalau menurut saya sih jelas ya, karena ada video, ada penjelasan, ada macam-macam di yang bahas tentang IPA. Oke, from inside the earth berarti dari dalam bumi. We will learn to read each other more description about Indonesia stated by each speaker. Kita akan mempelajari lagi deskripsi tentang Indonesia yang disampaikan masing-masing pembicara. Here what we will do. First, we will carefully listen to and repeat each description after the teacher sentence by sentence. Jadi kita ulangi lagi, guru kita membaca. Second, in our groups, di kelompok kita, we will learn to read the description meaningfully to each other. Kita akan mempelajari untuk membaca deskripsi dengan meaningfully to each other, ke satu lainnya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan mengatakan kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar. Kalau kita punya masalah, kita datang ke guru kita untuk minta bantuan. The land is very fertile. Tanahnya sangat subur. Farmers grow many kinds of vegetables and fruit.
Para petani menumbuhkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. They also grow coconuts. Mereka juga menumbuhkan coconuts. Coconuts itu apa? Kelapa. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrots, long beans, eggplants, cabbage, cucumber, tomatoes, onions, garlic, chilies, kangkung, and many others. Ini cari di ini ya, apa? Ini kan cuma nama-nama aja. Ya, kalian cari di kamus lah ya, biar bagi-bagi tugas. Oke, kita lanjut. We also grow many kinds of fruit. Kita juga menumbuhkan banyak jenis buah-buahan. We call them local fruits. Kita nyebutnya buah lokal, like guavas, bananas, rambutan, durians, mangosteen, soursop, papayas, pineapple, and salak. Some people call it a snake fruit. Beberapa orang menyebutnya buah snake apa? Ular ya. Yang mana yang salah ini? They are all very nice, sweet, and juicy. Mereka semua enak, manis, dan juicy itu apa ya, kayak ada jusnya gitu, ada airnya gitu. We eat them fresh. Kita memakannya dengan segar. We also make delicious juice of them. Kita juga membuat jus yang enak dari hal-hal itu. We also dry many kinds of fruit to make crackers. Kita juga mengeringkan banyak buah untuk membuat crackers ya. Buat kayak kerupuk itulah. Indonesia is also rich with spices. Indonesia juga kaya dengan spices itu rempah-rempah, like pepper, coriander, ginger, clove, cinnamon, turmeric, galanga, lemongrass, bay leaves, and so on. Ini kalian terjemahin sendiri, kalian cari di Google. Tinggal tulis di Google, klik nanti keluar gambarnya kayak apa. We use them to cook very spicy Indonesian food. Kita menggunakannya untuk memasak very spicy, itu sangat rempah-rempah. Tapi kita kalau orang suka bilang spicy itu biasanya malah ngomongnya itu pedes gitu, yang sangat pedes gitu ya, Indonesian food. Tapi sebenarnya spicy ini karena rempah-rempahnya banyak. People also make nice healthy drinks from them. Orang juga menggunakannya untuk membuat minuman yang segar. They are useful for our health. Mereka sangat berguna untuk kesehatan kita. Many kind of fish, big and small. Banyak ikan, besar dan kecil. Live in Indonesian seas. Hidup di lautan Indonesia. Most of us eat fish with our meals. Sebagian besar dari kita makan ikan dengan makan berat kita. Meals itu makan berat. We also eat shrimp. Kita juga makan udang and different kinds of shellfish dan berbagai jenis kerang. But we don't eat big fish. Tapi kita nggak makan ikan yang besar like dolphin, kayak lumba-lumba or shark atau hiu. We protect them. Kita menjaga mereka. We also protect our turtles. Kita juga menjaga turtles itu kura-kura kita. Indonesia also raise different kind of animals from their meat. Indonesia juga menumbuhkan mengembangbiakkan berbagai jenis hewan untuk dimakan ya. Like cows, goat, pigs. We get beef from the cow. Kita mendapatkan daging sapi dari sapi. Mutton from goat and pork from the pig. Some ethnic groups even eat horse meat. Beberapa bahkan makan daging kuda. Our milk is usually from cows. Susu kita biasanya datang dari sapi. Of course, we also have chicken. Tentu kita punya ayam. They give us meat and eggs. Mereka memberikan kita daging dan telur. Okay, we will copy each description to complete each task and handwrite it in our notebooks. Kita akan menyalin masing-masing deskripsi untuk melengkapi tugas dan menuliskannya di buku kita. Here are what we will do. Ini yang kita lakukan. First, pertama, we will carefully study the example and copy it in our notebooks. Kita salin, then every one of us will complete the task in the notebook. Ini task ya.
Kita akan melengkapi tugas di buku kita seperti contoh. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation mark correctly. We will also say the sentences slowly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Pertama, Udin shows his pride of Indonesia's land. Udin menunjukkan kebanggaannya terhadap tanah Indonesia. This is what he say. Ini yang dia katakan. The land is very fertile. Tanahnya sangat subur. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. Para petani menumbuhkan banyak sayuran dan buah-buahan. They also grow coconuts. Mereka juga menumbuhkan kelapa. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrot, long beans, eggplants, cabbage, cucumber, tomatoes, onion, garlic, chilies, kangkung, and many others. Ini sama kayak tadi. Ini ditunjukkan, dituliskan di sini. Ada banyak hal dan ya tulis lagi lah ya. She says, jadi ini dia mengatakan apa ditulis gitu. Oke? Gampang. We will publish the long text entitled I'm Proud of Indonesia. Kita akan mempublikasikan tulisan yang panjang berjudul Saya Bangga Indonesia, which puts together all the description about Indonesia on the classroom wall. Dengan menuliskan semua deskripsi tentang Indonesia yang tadi itu di dinding kelas. Yeah, what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, each one of us will prepare a good piece of paper. Masing-masing dari kita akan menyiapkan kertas. Second, kedua, we will handwrite to copy the text on the paper. Tadi kan ada banyak deskripsi. Nah, itulah yang disalin, kemudian dikumpulkan jadi satu. We will add a picture or some decoration to make it look interesting. Terus kita tambahkan pernak-pernik gitulah, bisa gambar, bisa lain-lain biar tambah menarik. We will write down our identity on the bottom. Terus kita tulis identitas kita, nama kita misalnya ya, di bagian bawah, on the right hand corner, di bagian sebelah kanan. Then kemudian we will put it on the classroom wall. Kemudian kita taruh di dinding kelas. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Kita akan menggunakan kata, mengeja kata, jadi nulis kata-katanya dengan benar. Ya ini penting kalau di bahasa Inggris karena ya memang modal bahasa Inggris tulisan sama bacanya agak beda, jadi kita harus bisa nulis juga gitu. And use the punctuation marks correctly, dan menggunakan tanda baca yang benar. I'm proud of Indonesia. Saya bangga Indonesia. Ini sebetulnya isinya hampir sama kayak tadi, jadi saya tinggal baca aja ya. Saya bantu kalian baca, artinya tadi saya udah terjemahin gitu ya. Atau ini banyak banget ya. Oke, nggak apa-apa, saya baca lah ya. Kalian sambil baca juga biar bisa ya, biar sambil sama-sama bisa gitu. Oke, kita mulai. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and Indian Ocean. It is the largest archipelago in the world. There are more than 17,000 islands in Indonesia. There are many seas in Indonesia: the Java Sea, the Bali Sea, the Arafura Sea, the Banda Strait, the Banda Sea, the Timor Sea, and many others. We also have many straits, like the Sunda Strait between Java and Sumatra, the Bali Strait between Bali and Lombok, and many others. We have a lot of islands. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, and Java. The 5 islands. Java, of the 5 islands, dari 5 ini pulau-pulau tadi, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. We call them volcanoes, like Sinabung and Marapi in Sumatra, Marapi in Java, and Lokan in South Sulawesi. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Indonesia is on the equator. It is a tropical country. The sun shines brightly every day, so it is mostly hot. It has 2 seasons, the rainy season and the dry season. The land is very fertile. Kita naikkan. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. They also grow coconuts. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrot, long beans, eggplants, cabbage, cucumber, tomatoes, onions, garlic, chili, kangkung, and many others. We also grow many kinds of fruit. We call them local fruits like guava, bananas, rambutan, durian, mangosteen, soursop. Soursop ini apa? Sirsak ya.
source of sesame, very clear. Papayas, pineapple, and salad. Some people call it a snack fruit. They are all very nice, sweet and juicy. We eat them fresh. We also make delicious fruit of them. We also dry many kinds of fruit to make crackers. Indonesia is also rich with spices like pepper, coriander, ginger, clove, cinnamon, turmeric, gelanga, lemongrass, bay leaf, and so on. We use them to cook very spicy Indonesian food. People also make nice healthy drink from them. They are useful for our health. Many kind of fish, big and small, lives in Indonesian seas. Most of us eat fish with our meals. We also eat shrimp and different kind of shellfish. But we don't eat big fish like dolphins and snakes. We protect them. We also protect our turtles. Indonesia also raises different kind of animals for their meat, like cows, goats, pigs. We get beef from cows, mutton from the goat, and pork from the pig. Some ethnic groups even eat horse meat. Our milk is usually from cows. Some ethnic, beberapa kelompok etnis gitu ya. Our milk is usually from cows. Of course, we also have chicken. They give us meat and eggs. Class 8B. Ini harusnya 7 ya, kan kita kelas 7 ya. SMP Muda Berkarya Bandung, Januari 2014. Oke, lanjut. Kita udah mau selesai. We will work on class project to write our school, to show our pride, to promote it, and to criticize it too. The title is This is Our Lovely School. Ini sekolah kesayangan kita, ini hampir sama kayak tadi, tapi ini tentang sekolah. Each group will contribute at least 5 sentences. Masing-masing kelompok akan mengkontribusikan paling nggak 5 sentence, kalimat ya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, all groups will go around and observe our school and collect useful information about it. Pertama, masing-masing semua kelompok akan keliling dan melihat sekolah kita, mengumpulkan informasi yang bermanfaat, cari yang bagus-bagusnya ya. Jack juga sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi saya sarankan yang bagus lah. Second, each group will make 5 statements about the school and write them on a piece of paper. Kedua, masing-masing kelompok membuat 5 statement, 5 pernyataan tentang sekolah kita dan menuliskan di kertas. Third, ketiga, we will put all the statement from every group on the classroom wall. Kemudian kita akan meletakkan statement tadi di tembok ya, di tembok. Fourth, keempat, one member of each group will read out their sentence to the class. Satu anggota dari kelompok itu menyampaikan di kelas. We will then discuss to put ideas from all groups together in good order. Kemudian kita nyusun dari semua ide yang tadi, disusun urutannya yang bagus gitu ya. Fifth, kemudian kelima, we will add a picture and or some decoration to make it look interesting. Kemudian kita menambahkan aksesoris di gambar di tulisan itu tadi. We will write down our identity at the bottom on the right hand. Terus kita tulis identitasnya di bawah kayak tadi di atas itu. Then kemudian we will put it on the classroom wall. Kemudian kita taruh di dinding kelas. Finally, terakhir, we will take turn reading out the text to the class. Kemudian kita gantian baca di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use punctuation marks correctly. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly too. If you have any problem, we will go to our teacher for help. Kira-kira begini, ini yang harus kalian isi. Kayak tadi hampir sama, tapi ini tentang sekolah. Terus kasih identitas di bawah. Ini adalah akhir dari bab 7. Terima kasih. Kita ketemu lagi di bab 8, yaitu bab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.